नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळर प्रथम खबर रे मु आपण मानक स्वागत करूअछि। आजिर केते गुडिये बछा बछा खबर विषय रे आसंतु जानिबा। ताहा पूर्वरु जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु एमिति खबर जानिबा पई। मेंडुलिंग बढ़िला अडुआ सरकार नेबे बड़ एक्शन। ओडिशा ड्राइवर महासंघर सभापति प्रशांत मेंडुलिंग बढ़िला अडुआ थाना रे तांको विरोध रे एतला दायर पोरे एबे तांको विरोध रे सांघातिक अभियोग आसीची। सड़क परिवहन संघ उपसभापति देवेंद्र पाणिग्राही विशोधगार कहिसंती ड्राइवर को धमक चमक दे हैरान करने को से चेष्टा करुछंती। मेंडुली और आदित्य को अकाउंट को जांच कले 10 कोटी स्काम आसीबो। एही बड़ स्काम को नहीं ईडी तदंतर आवश्यकता रही। ओडिशा रे थिबा 35टी संघरु 2-3टी संघ मेंडुलिंग सह अछंती। मेंडुलिंग पछरे किछि राजनैतिक व्यक्ति रही उसुकाउछंती तांको संघ को सरकार आईन आनी बेआईन घोषणा करंतु। सूचना थाउ कि ओडिशा ड्राइवर महासंघर सभापति प्रशांत मेंडुलिंग नाँ रे एतला मेंडुलिंग नाँ रे एतला देइछि मिनी ट्रक मालिक संघ। यही एतला संपर्क में सविशेष तथ्य एपर्यंत सार्वजनीन होई नथिबा बेले यह राज्य में चलीथिबा ड्राइवर महासंघर आंदोलन और ताहार नेतृत्व सह जड़ित विवाद को आहुरी तीव्र करिछि। परवर्ती खबर एणिकी मागणारे मिलिबो बिजुली। खूब शीघ्र लोकों को मागणारे बिजुली मिलिबाकू जाउछि। बिजुली विभाग प्रस्ताव करिछि जेउथिरे अर्थ विभागरु मंजूरी मध्य सरी सारिछि। वर्तमान कैबिनेट रो स्वीकृति मिलिबा बाकी अछि। कैबिनेट रो स्वीकृति मिलिबा मात्रे एही योजना लागू होइजिबो। प्रकृति रे चलित वर्ष बिहार रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु समस्त दल निज निजर प्रस्तुति चलाउछंती। सेहीपरि निर्वाचन पूर्वरु नीतीश सरकार जनता को अनेक बड़ बड़ उपहार देइछंती। एहारी मध्यरे बिहार रो जनता को 100 यूनिट बिजुली बिल मध्य मागणारे मिलिबाकू जाउछि। नीतीश सरकार खूब शीघ्र एही प्रस्ताव को पास करबाकू जाउछंती। परवर्ती खबर भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ आर्थिक वर्ष 2024-25 पाई 8.25% सुध जमा करिबा प्रक्रिया आरंभ करिछि। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडाभियाଙ୍କ अनुसार जुलाई 8 सुधा प्राय 96.51% ईपीएफ अकाउंट रे सुध जमा होई सारिछि। एहा मध्यरे 13.86 लाख प्रतिष्ठान रो 32.39 कोटी सदस्यଙ୍କ अकाउंट को अपडेट होईछि। अवशिष्ट अकाउंट गुडी करे चलित सप्ताह शेष सुधा सुध जमा हेबार संभावना रही। यह गत वर्ष तुलन में अनेक शीघ्र होईछि जेउटरे अगस्त टू डिसेम्बर मध्य सुध जमा होइतिला। चलित वर्ष मे 22 2025 रे केंद्र सरकार अनुमोदन पर ईपीएफ जून 6 तारिख रु अकाउंट अपडेट आरंभ करितिला। श्रम मंत्री मांडाभियाଙ୍କ कहिबा अनुसार एही प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा पाई ईपीएफओ एक नया व्यवस्था ग्रहण करिछि जहा द्वारा जून मासरे ही अधिकांश काम संपन्न होइछि। यह देशर कोटी कोटी कर्मचारी को उपकृत करिवो। परवर्ती खबर ओडिशा विधानसभार विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सर्वाइकल अर्थराइट्स अस्त्रोपचार रु संपूर्ण सुस्थ हेबा परे शनिवार रे भुवनेश्वर रे फेरिचंती। बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमानबंदर रे पहुंचवा परे नवीन को बिजू जनता दल बीजेडी नेता एवं कर्मी माने भव्य स्वागत करथिले। अपराह्न रे बीजेडी सभापति को स्वागत करबा पई बहुत संख्यक दलीय सदस्य विमानबंदर रे एकत्रित होइतिले। सेमाने विमानबंदर रु तांको बासभवन तथा नवीन निवास को एक विशाल शोभायात्रा नवीनक सहित जाइथिले। उल्लेखयोग्य नवीन जून 20 तारिख रे मुंबई जाइथिले। एहार 2 दिन पर मुंबई के कोकिला बेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल तांकर सर्वाइकल अर्थराइट्स मेरुदंड अस्त्रोपचार करा जायतिला। 2 दिन धरी ऑब्जर्वेशन रहिबा परे तांको आईसीयू रे एक व्यक्तिगत कोठरी को स्थानांतरित करा जायतिला। परे जुलाई 7 रे तांको हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज करा जायतिला। परवर्ती खबर आगामी 6 दिन पई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय रे सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ ବହିବ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଚ୍ଓଡି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗର ଏଚ୍ଓଡି ସମୀର ସାହୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଡି 2 ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସେଠାକାର ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା କହିଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇ ଅସଦ୍ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ବିନା ଦୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ରୋଗୀମାନେ ଏବେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବିଏସ୍କେୱାଇ ଝୁରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ରୋଗୀମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ହୋଇପାରି ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଗରିବ ଝିଅଟି ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅର କିଛି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।